Is the screen is visible now, students? Am I audible? Yes, sir. Let's continue. এটা মনে ରଖିଲ ମେଲୁହାଟା ହରପ୍ପାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା ମେଲୁହା ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରୀ ଷ୍ଟପେଜ ଏଠି ଦିଟା ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଦିଲମୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମକା ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ହରପ୍ପାର ସିଲ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସିଲ୍ ୟୁଜ ହଉଥିଲା ଆମେ ସେ ସିଲ୍ ଗୁଡା ବି କଭର କରିବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲ୍ ୱାଜ ପଶୁପତି ସିଲ୍ ତ ସିଲ୍ ଗୁଡା ମିଳିଛି ଆମର ଠିକ ଅଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଏଗୁଡା କଣ ଥିଲା ସିଲିଣ୍ଡର ସେପ୍ ର ସିଲ୍ ଗୁଡା ହରପ୍ପାରେ ମିଳିଛି ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଗୁଡା ଟେରାକୋଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଷ୍ଟାଲାଇଟ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ରେ ତିଆରି ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୁଡା ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ହରପ୍ପାରୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଡ୍ ମେକିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଛି ଚୂନଦାର ଆଉ ଲୋଥାଲ ଦିଟା ଆମେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଏରିଆ କଭର କରିବା କୋଉ ଏରିଆରେ କଣ କଣ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ୟା ପରେ କୋଉ କୋଉ ହରପ୍ପାର ସାଇଟ ରେ କଣ କଣ ଆମକୁ ମିଳିଛି ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ବିଡ୍ ମେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଠିକ ଅଛି ତ वी बिलीव दैट वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट द बीड्स टू मेसोपोटामिया एंड अदर सिविलाइजेशंस ठीक ଅଛି ଚୁନାଦାରୋ ଆଉ ଲୋଥାଲ ଲୋଥାଲ in Gujarat ଚୁନାଦାରୋ in Sindh so we have proof that we have this archaeological evidence that there were bead making factories in these regions ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା weight ବି again ଗୋଟେ ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର weight ଫଲୋ କରୁଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଡେସିମାଲ ମଲ୍ଟି ହଁ weight ଆଉ measures ତାର ବି ଆମର ଗୋଟେ standardized form ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା ଡେସିମାଲ ଆଉ ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର ଫଲୋ କରୁଥିଲା ଯୋଉଟା ଏତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବର କି ହରପ୍ପାରେ weight measure ର ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ ହଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଆଉ weight measure ଯୋଉଟା ବି ଆମେ ଅ, ଯୋଉ ମେଜର ପାଇଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରଖୁଥିଲେ ସେଗୁଡା କ୍ୟୁବିକଲ ସେପ ର ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଯେମିତି କହିଲି ତମକୁ ଷ୍ଟିଟାଇଟ ଆଉ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡା ସେଥିରେ ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ ହେଇଛି ଏଗେନ୍ ଏଠି ତମର ଦେଇଛି କି ହରପ୍ପା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ଟ୍ରେଡ ରିଲେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିଥିବ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେୟାର ଦ ପିଡିଏଫ with important marks so don't worry ଏବେ ହରପ୍ପାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ରିଲିଜିଅନ କୁ ଆସିବା we believe that Harappa is a secular society. Why we believe it? ଦି ତିନିଟା ରିଜନ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କି ଗୋଟେ କିଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଟେମ୍ପଲ ଆମକୁ ହରପ୍ପା ସୋସାଇଟିରେ ମିଳିନି ସେକେଣ୍ଡ ଯାହାବି ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ରିଲିଜିୟସ୍ ସୋସାଇଟି ହେଇଥିବ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ଅ, ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ ଅଫ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଛୋଟବେଳେ ସିକ୍ସ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ ଅଫ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସେ ଯୋଉ ବାଥ ଟବ୍ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ବିଲିଭ କରୁଛୁ କି ରିଚୁଆଲ ପାଇଁ ସେଟା ୟୁଜ ହଉଥିବ ଠିକ ଅଛି ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଯଦିଓ ଆମକୁ କିଛି ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରୁଫ ମିଳିଛି ମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି ସାଇଟ୍ସ ମାନେ ସାଇଟ୍ ରୁ ବଟ୍ ସେଗୁଡା ଭିତରେ କିଛି ବି ମାନେ ଓଭରୱେଲମିଂଲି ଆମେ ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ପାଇଛେ ଠିକ ଅଛି ଯେମିତି କି ବିଡ୍ ହେଲା ଯେମିତି କି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା ସୋ ମାନେ वी हैव एविडेंस अबाउट देम रादर देन अबाउट दिस रिलीजियस साइंस एंड सिंबल्स ଯାହା ବି ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ରିଲିଜିୟନ ରେ ଏଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡା ଆମେ ଦେଖିଦବା ଠିକ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ମଦର ଗଡେସଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୁଫ ମିଳିଛି ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କ ବେଲିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଗୋଟେ ଟ୍ରି ତିଆରି ହଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ର ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିବି ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଆଇଡଲ ଅଫ ମଦର ଗଡେସ ପଶୁପତି ମହାଦେବ ବା ପ୍ରୋଟୋସିବା ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବ ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ସୋ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ଫୋର ଆନିମଲ୍ସ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଠିକ ଅଛି ରାଇନୋ ବଫାଲୋ ଟାଇଗର ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଟା ମନେ ରଖାଅ
यूपीएससी रे एमती ही क्वेश्चन आसीबो। राइनो, बफारो, टाइगर, एलिफेंट। आउ गोटे ए साइट रे देखो, छोटो येटे अछि, बट यू कैन मार्क। एठी गोटे देखो, डियर भी अछंती, ठीक अछि। डियर्स एट हिज फुट। आमे प्रोटो शिवा बोली कहीं कहूचे इनको, व्हाई वी आर लिंकिंग विथ कंटेम्पोरारी हिंदुइज्म विथ इट, दीटा कारण ପାଇଁ। गोटे हूँ शिव को आम पशुपति बोली कही था। तो ए शिल टाକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ कि ଏଥିରେ ପଶु ମାନେ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ योगी ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ वी यूज टू से। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ କଣ, ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦି योगी ବୋଲି ବି କହିଥାଉ। and in this seal we can see this yogi is sitting on a very complicated yogic procedure। ଯଦି ତମେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଦେଖିବ, it's a very complicated yogic procedure, ଠିକ ଅଛି, advanced yogic procedure। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପଶୁପତି ମହାଦେବ ବୋଲି ଆମେ, ବା ପ୍ରୋଟୋ ଶିବ ବୋଲି ଆମେ ରେଫର କରୁଛେ, ଠିକ ଅଛି। କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ। योनि ऑफ फेलोस वर्शिप बोली भी आमे पाइछे एथरे बहुत प्रूफ। तो जनरली एମାନଙ୍କୁ फर्टिलिटी गॉडेस हिसाब रे निया जाए, ठीक अछि। पीपल ट्री, जोटा कि एबे भी आमे कोन पूजा करूचे, ठीक अछि, पीपल ट्री। तो तार प्रूफ आमे अश्वत्थ गछ, आमे तार प्रूफ हरप्पान समय रु पाइछे, ठीक अछि। तो किछि सील रे पीपल ट्री रो अछि सिंबल, ठीक अछि। एटा मोस्ट कॉमन हम्प्ड बुल। हम्प्ड बुल माने कोन, शिव मंदिर बाहर जो बासुआ बଳद थाए, ठीक अछि। तो तार भी किछि प्रूफ एथरे अछि। सॉरी षंढ, बଳद कहूची, बासुआ षंढ जोटा रही थाए। तापर देखो वन हॉल यूनिकॉर्न। एटा को दीपटा इंटरप्रिटेशन अछि, के जन ताको राइनोसोरस बोली कहउछंती, के जन ताको यूनिकॉर्न बोली कहउछंती। आ तार सील भी बहुत मिलिछि, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सील ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो एथरे ए तीनटा मन रखथिबो। गोटे पशुपति शिव आमे कहले, गोटे मदर गॉडेस कहले पीपल ट्री, हम्प्ड बुल, आउ वन हॉर्न यूनिकॉर्न और राइनो। गोटा बरियल वे गुडा अछि, एते इंपोर्टेंट नहीं। एग्रीकल्चर रे किछि मन रखथिबो। One of the most important is Harappa people were well versed in producing cotton। कॉटन जोटा इंडिया को 1850s जाए वर्ल्ड रो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, वन और टू रैंक रे सब बेले रखुथिला। सो द बिगेस्ट रीजन वाज कॉटन। तो इंडिया रो जो कॉटन प्रोडक्शन आउ सेटा आमे तारो वी कैन गेट द ओरिजिन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन ट्रेस बैक टू हरप्पन सिविलाइजेशन। इवन हरप्पा पूर्वरु भी आमे जेमति पढुथिले प्री हिस्ट्री पेजेस, सेठी भी आमे किछि कॉटन रो रेफरेंस पाइछे, ठीक अछि। कॉटन को कोन कहै जाउथला, सिंडन कहै जाउथला, ठीक अछि। ग्रीक माने याकू सिंधु आसीथिबारु सिंडन नाटा दउथिले, ठीक अछि। এটা মনে রাখଥିବ, क्वेश्चन रे এটা पड़ी जाय पारे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेंडन। अगेन एठी हमें देखि परिबा कि माने द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस ऑफ दिस पीपल, व्हीट, बार्ली, हॉर्स ग्राम, ठीक अछि, वाटरमेलन एक्सेट्रा। सो दे आर प्रोड्यूसिंग। एथरे सेमति कि जो बुझिबारे नाही, यू जस्ट हैव टू मग अप एंड रिमेंबर दिस थिंग्स। एटा गोटे मन रखिबे। एटा अगेन मु कवर करबी, एने टॉपिक गुडा कवर करबी, को एरिया रे कोन मिलिथिला, देयर वी विल कवर इट। प्लग्ड फील्ड गोटे मिलिछि, ठीक अछि, सेतरे वुडन प्लग। प्लग माने कोन, हଳ। तो हଳ यूज होउथला बोली हम पाखरे प्रूफ अछि, बट दैट वाज वुडन, ठीक अछि। आयरन रो नुह, वुडन प्लग यूज होउथला। कालीबंगन बोली गोटे राजस्थान रो साइट अछि, सेठु हमें पाइछे एटा। आउ गोटे अगेन हरियाणा रो बनवाली रे हमें आउ कोन पाइछे, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग। ता माने प्लग वाज अगेन ए पार्ट ऑफ देयर कल्चर। इट वाज सो पॉपुलर दैट दे यूज्ड टू मेक टेराकोटा मॉडल्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले, ठीक अछि। वर्तमान आपण माने देखंतु पिला माने कोन जो कार रो बाइक रो ताको खेलना दिया जाउची, ठीक अछि। व्हाट इट शोज कि हम कल्चर रे एगुडा बहुत पॉपुलर अछि, बुझि परछंती। तो से बेसिस रे टेराकोटा मॉडल तयारी होची माने प्लग वाज क्वाइट पॉपुलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। किंतु अगेन जेहेतु यार माने केमति कहबी, यार लाइफ स्पान टा बहुत कम, ठीक अछि। उटा बहुत जल्दी सेटा माने मर्ज हे जीवो सॉइल रे, ठीक अछि, रहिला परे, सेति पई तार प्रूफ हमको कम मिलिछि।
रिमेनिंग ऑफ हॉर्स जोटा तुमको कहूली एग्जाम रे, तो क्वेश्चन आसला यूपीएससी रे एई बेसिस रे बहुत पिला भूल कर देइथिले, बट इट वाज नॉट ए हॉर्स। ठीक अछि, सरकोट रू मिलथिला। तो किंतु एटा गोटे हॉर्स ओनिंग सोसाइटी नथिला। हम बुल आमे बहुत देखिछे, हॉर्स रो रिमेनिंग बोली आमे बिलीव करूछे। ठीक अछि, किछि रिमेन्स मिलिछि, बट इट डजंट मेक द हरप्पान सिविलाइजेशन इज ए हॉर्स राइडिंग सिविलाइजेशन। ठीक अछि, क्वेश्चन सेमति आसले भूल करिवे, ताकू माने मार्क करिवे कि इट वाज रॉन्ग। ठीक अछि, यूपीएससी रो आंसर की रे रॉन्ग ही देइछि। एटा मन रखिबे, रोपर रे डॉग्स विथ मेन। ठीक अछि, ग्रेव रे मଣିଷ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁର ବି ପୋତା ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାର ପ୍ରୁଫ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଏଗେନ୍ ଏଟା ମେନ୍ ର ପୋର୍ସନ ଟା କଜ ମାନେ କାହିଁକି ହରପ୍ପାର ଡିକ୍ଲାଇନ ହେଇଛି। ଏଠି ଦି ତିନିଟା ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ବହୁତ ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଦେ ହାଭ ଫୋକସ୍ଡ दैट आर्यन इन्वेजन। सो दे मेड इट ए पॉइंट दैट आर्यन माने ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ कि they have invaded India from Central Asia. So one branch of Aryan has gone to, ଏଟା ମନେକର ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ଅଛି, ତ ଏଠୁ କିଛି आर्यन माने मुव कले यूरोप को, आउ किछि आर्यन माने मुव कले एशिया को। जो माने एशिया को मुव कले, आज पर देयर बिलीव्स कि एशिया रु बहुत जण पळी आसिले ईरान, आउ किछि पळी आसिले इंडिया। तो आज पर देम जो माने इंडिया आसिले से माने कोन करथिले, ए जो आईवीसी सिविलाइजेशन थिला एमानकु सबु मारिकी एमाने इंडिया ऊपर रूल करबा आरंभ कले। ठीक अछि, बट वर्तमान ए थ्योरी भूल बोली प्रूफ हे सारछि। तो एगेन करंट रिलेवेंस रे कहबी, गोटे राखी घरी स्टडी हेतिला ऑफ द जो जहाँ भी से समय मोटल रिमेनिंग मिली से समय हरप्पा लोक मानकर तांको ऊपर तो स्टडी हैला, एटा प्रूफ हैला कि जहाँ भी माने फॉर एग्जांपल किछि उंडेड लोक मानकर माने बॉडी मिली। ठीक अछि, तार जतला कार्बन 4 डेटिंग टेस्ट करा हला, तो हमर जଣା पड़ला कि ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଣ୍ଡଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥିଲା ବା ଶୁଖି ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଦୁଇରେ ସେମିତି କିଛି, ହଁ ଏଗେନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଦବାର ମେଜର ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଲିଟରାରୀ ସୋର୍ସେସ୍। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ପୁରନ୍ଧର। ତ ହାଉ ଦେ ହାଭ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଦ କଲୋନିଆଲ ଥିଓରି, ୟୁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲାଫ୍ ଆଟ୍ ଇଟ୍। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଏରେ କହୁଥିଲେ କି ଯେମିତି ଆମେ କହିବା କି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ପୁରନ୍ଧର। ପୁରନ୍ଧର ମାନେ କଣ? ଦ ବ୍ରେକର ଅଫ ଫର୍ଟସ୍। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ହରପ୍ପାନ ଲୋକମାନେ ଫଟ୍ କରିକି ରହୁଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସିଟାଡେଲ ଫର୍ମ କରୁଥିଲେ, ତ ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଇ ସିଟାଡେଲ କୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ପୁରନ୍ଧର। ତା ମାନେ ଆର୍ୟନ ମାନେ ଇନଭେଜନ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଦିସ୍ ୱାଜ ଦେୟାର ଥିଓରି। ଠିକ ଅଛି, ଦିସ୍ ୱାଜ ଦେୟାର ଏଭିଡେନ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଭୁଲ ପ୍ରୁଫ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆର୍ୟନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇଗ୍ରେସନ, ଏବେ ରାକ୍ଷୀ ଘରିରେ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଯୋଉ ସେ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ 85% ସେମାନଙ୍କ ଡିଏନଏ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ସୋ ଇଟ୍ ଶୋଜ କି କିଛି ସେମିତି ଇନଭେଜନ ହେଇନି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ ବଂଶଧର ମାନେ ଏବେ ବି ସେଇ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ହରିୟାଣାରେ। ସୋ ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ କି ଆର୍ୟନ ମାନେ ବାହାରୁ ଆଟାକ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇଭିନ୍ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି କି ଇଟ୍ ୱାଜ ନଟ୍ ଇନଭେଜନ ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ମାଇଗ୍ରେସନ। କିଛି କିଛି ଲୋକ ବାହାରୁ ବି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ବିଲିଭ ଅଛି ଆର୍ୟନ ୱେଆର ଦ ସନ୍ ଅଫ ଦ ସଏଲ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ହାଜ ଫୋର୍ସଡ ଦିସ୍ ଥିଓରି ଟୁ ଶୋ दैट द आर्यन आर फ्रॉम आउटसाइड। Aryan are the contemporary Hindus and they are also from outside, and they have divided the Hindus between North Indian and South Indian. As per them, South Indian were the original inhabitant and the maker of Indus Valley civilization. And after they lost from the Aryans or the so-called today's North Indian, they have been pushed back to the South India. ठीक अच्छे, दिस वाज देयर थ्योरी। बट एवे अगेन आम मेघालिथ कल्चर पाउचे। ठीक अच्छे, जोटा कि कंटेम्पोरारी कल्चर, तो ସେଥିପାଇଁ ଏ ଥିଓରି ବି ଭୁଲ ପ୍ରୁଫ ହଉଛି। ଏଗେନ୍ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଓରି ଯଦି କୋଉମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲଡ୍ ଥିଓରି ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି କି ଡ୍ରାଇଂ ଅଫ ଘଗର ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଏରିଡିଟି। ଏ ଯୋଉ ଘଗର ରିଭର ଡ୍ରାଇଂ ଥିଓରି, ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ତା ରିଜନ ହଉଛି କି ଏଥିରେ ସରସ୍ୱତୀ ରିଭର ବି ଆମେ କହୁଛେ କି ଏଟା ଡ୍ରାଏ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ରୁ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ସରି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଟୁଆର୍ଡ ସେମାନେ ମୁଭ୍ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଟୁଆର୍ଡସ ଇଷ୍ଟ ବି ମୁଭ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ରିକ୍ ବେଦିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଇ ହୋପ ୟୁ ଗଟ୍ କ୍ଲିୟର। କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏନିୱାନ୍? କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର। ତମେ ଯେଥର ପଚାରିବ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ବଟ୍ ପୁରା ବୁଝିକି ଯାଅ।
टाइम आम पाखे अच्छी आम टे स्लो भी कर स्पीड सेमती किसी ना आराम रे पचारिकी बुझिकी जाओ जदि किए किसी बुझी न पर्यंत। क्लियर एवरीवन? shall I move further? टिके देखिदियो समस्ते गोटे मिनिट जहाँ 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 डिस्कशन कले टिके देखिदियो गोटे मिनिट या पर गोटे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट आम आरंभ करबा। सो लेट्स स्टार्ट। हरप्पा, इट इज द मोस्ट फेमस साइट। ठीक अच्छे। एक्सकाभेटर किए? दयाराम शाइनी। एते इंपोर्टेंट नहीं बट हरप्पा मोहेंजोदारो नाटा मन रखिथिबो। ठीक अच्छे। एग्जाम रे आसी जाई पारे। एगेन आमे पढ़थिले एटा होची कोन? एटा होची रिवर बैंक सिविलाइजेशन। तो हरप्पा टा को रिवर पाखे अच्छी वर्तमान? रावी रिवर। ठीक अच्छे। इट इज द फर्स्ट साइट टू गेट एक्सट्रावेटेड। एथरे इंपोर्टेंट कोन? 2 rows of 6 ग्रेनेरीज एठू मिलिथिला। ठीक अच्छे। तापरे कफिन बरियाल, जोटा कफिन रे गोटे लोक को पोतिबा, कफिन भितर बंद करके एठी मिलिछि। ठीक अच्छे। मोस्ट इंपोर्टेंट ए दुटा पॉइंट। तापरे आसो हाँ, जो मेसोपोटामिया सहित ट्रेड भी हरप्पारू मिलिछि। आ गोटे डांसिंग गर्ल। ठीक अच्छे। आ गोटे नेकेड ब्रस्ट ऑफ मेल। ठीक अच्छे। तो एगुडा एते इंपोर्टेंट नहीं। मन रखियो या भितर कफिन बरियाल आउ सिक ग्रेनेरीज have been found from हरप्पा। आउ छोट छोट बहुत जिंस अछि जोटा कि एते इंपोर्टेंट नहीं। यू कैन सी दैट फ्रॉम एनसीईआरटी। देन मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो साइट एगेन ताको एक्सट्रावेट किए करथिले? जॉन मार्शल और आरडी बानर्जी। ए दी जनकर इंपोर्टेंट नाम मन रखिथिबो। ठीक अछि। आरडी बानर्जी फास्ट पाइथिले बट सेतळु कोटा प्रूफ हे नथिला कि एटा होची गोटे नुवा साइट बोली। जॉन मार्शल या ऊपर फर्दर स्टडी करके एटा प्रूफ करथिले। ठीक अछि। एटा कोठी अछि? इंडस रिवर। ठीक अछि। प्रकूल रे अछि। पाकिस्तान रो वर्तमान सिंध प्रोविंस रे एटा आसुची। ठीक अछि। मोहेंजोदारो तापरे नेक्स्ट आमे सुनादारो को आसीबा। मोहेंजोदारो सबुठ बड़ डिस्कवरी होची ग्रेट बर्थ आउ असेंबली हॉल। मल्टीपिलर असेंबली हॉल आउ ग्रेट बर्थ। ग्रेट बर्थ जोटा आमे छोट बेलू पढ़ीचे। सो इट्स अ पार्ट ऑफ मोहेंजोदारो। एथरे ओवेन कॉटन पीस मिलिची। ब्रोंज डांसिंग गर्ल एटा होची मोस्ट फेमस। ठीक अछि। गोटे नेकेड ब्रोंज डांसिंग गर्ल तारो जो मूर्तिटा सेटा आमे मोहेंजोदारो ही पाइचे। सो रिमेंबर दैट। आउ सबुठ अधिक सील मोहेंजोदारो मिलिची। एन अगेन मु तुमको किछ समय तले से जो डेथ रो एग्जांपल दउथली कि किछि इनहेबिटेंट को डेथ रो येटा मिलिथिला 37 टू बी द एग्जैक्ट नंबर। ठीक अछि। ह्यूमन स्केलेटन मिलिছে सेठू जोठी कि माने भायोलेंट डेथ रो सिंबल अछि। ताकू ही नै कि इंडोलॉजिस्ट वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट माने कहउतले कि एटा आर्यन इन्वेजन फल रे हिची। बट एबे किछि डिफरेंट प्रूफ मिलुछि। ठीक अछि। हेमानक स्टडी रो स्केलेटन रो स्टडी रो। सो यू कैन नेग्लेक्ट दिस वन। मन रखिबो कि ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिलिथिला। ठीक अछि। लार्ज ग्रेनरी वेवन कॉटन ग्रेट बाथ आउ असेंबली हॉल। तो जो जो गुड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी मुझे गुड़ा तुमको मार्क कर देइछि, हाइलाइट कर देइछि। जेतले हमें डेमो क्लास पर जेतले पीडीएफ शेयर आरंभ करबा सो यू कैन गो थ्रू देम। ठीक अछि। मैक्सिमम सील भी मोहनजोदारो ही मिली। ठीक अछि। नेक्स्ट इंपोर्टेंट साइड इज लोथल। लोथल दीटा जिनस इंपोर्टेंट। वर्तमान एटा गुजरात रे अछि। ठीक अछि। भागोभा आउ साबरमती रिवर रो जोटा मिक्स पॉइंट सेई जगह रे तमे पाई परिबो। ठीक अछि। कॉन्फ्लुएंस जोन रे लोथल टा मोस्टली यूज होतला एज ए डॉकयार्ड। सो इट इज ए काइंड ऑफ यू कैन से दैट ट्रेडिंग सिटी। ठीक अच्छे। एटा गोटे मेराइन ट्रेड ପାଇଁ ए सिटी टा फेमस थिला। तो एथरा डॉकयार्ड मिलिछि। सी ट्रेड एठू ही होतला। इट वाज ए फेमस सी ट्रेड सेंटर ऑफ द सिंधु सरस्वती और इंडस वैली सिविलाइजेशन। बीड मेकिंग फैक्ट्री एठू मिलिछि दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक अछि। एठी राइस हस्क मिलिछि। मोस्टली राइस रो प्रूफ बहुत कम मिलिछि हरप्पारू।
तो ये राइस हस्क मिली, तो इट शोज दैट दे आर ऑल्सो, राइस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर इटिंग हैबिट। जदि क्वेश्चन तुम केबे पड़िला, ठीक अच्छे, ओवरऑल जदि पड़िबो दे आर लाइक राइस कंज्यूमिंग सोसाइटी और नॉट, यू मे से नो, किंतु राइस रो एविडेंस अछि ना नहीं, यू विल राइट दैट यस देयर इज एविडेंस, ठीक अछि। एटा वर्तमान यूनेस्को साइट रे भी एको टेंटेटिव साइट रे लोथल रो नाटा वर्तमान इंडिया रेकमेंड करछि, ठीक अछि। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो, ठीक अछि। एटा तार करंट अफेयर लिंकेज करूछि, ठीक अछि। यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट रे लोथल नाटा अछि। एठी गोटे हमें मेराइन म्यूजियम करिया पई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे प्लान करछि। सो आई गेस लास्ट बजेट और लास्ट टू लास्ट बजेट दे हैव पास्ड दिस वन, ठीक अछि। प्लीज गो थ्रू दैट। आमे पंचतंत्र रे जो कनिंग फॉक्स रो स्टोरी पढ़िचे, तो गोटे पेंटेड जार रे से कनिंग फॉक्स रो पिक्चर टा अछि, ठीक अछि। सो यू बिलीव दैट द स्टोरी हैज लाइक माने स्टार्टेड पासिंग फ्रॉम द इरा ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एठी गोटे डबल बोरियाल तो मिलिची, मोस्टली जो कपुल माने दी जन को डेथ हे गला तो एकाठी से को बरीड करा हेची, ठीक अछि। आउ गोटे मन रखिथिबो कि जो आमे पढ़िथिले कि मैक्सिमम सिटी गुडा केमती थिला हरप्पारे, मैक्सिमम सिटी गोटे पटे सिटाडेल रहउथला, जोटा राइज्ड पार्ट, दुर्ग परि जोटा कभर पार्ट रहउथला, आउ गोटे फोर्टिफाइड रहउथला, आउ बाकी लोक माने लोअर सिटी रे रहउथले, साधारण लोक माने। बट लोथल इज एक्सेप्शन, हियर द होल सेटलमेंट इज अ फोर्टिफाइड पार्ट, ठीक अछि। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। एटा अगेन बही रे नाही, एक्स्ट्रा पॉइंट मु लिखिछि, सो रिमेंबर दिस वन। तापर आमे आसीबा अनदर इंपोर्टेंट साइट कालीबंगन। कालीबंगन ର लिटराली मीनिंग कोन, हिंदी रे हमें ब्लैक बेंगल्स, कला चूड़ी बोली कहि थाउ, ठीक अछि। घाघर नदी कूल रे एटा अछि राजस्थान रे। अगेन यार किए को माने किए पाइथिले डिस्कवर करथिले एते इंपोर्टेंट नाही, ठीक अछि। बट अगेन या ऊपर कहिबी तुमको कुछ पॉइंट थरे वंस हमें कवर कला परे केतरे मेसोपोटामिया रो सील एठो प्रूफ एथु मिलुची, इट शोज दैट दिस सिटी हैज ए लाइक डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन विद द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तापर अगेन एथरे आइवरी स्केल, आइवरी कोन हाथी दांत, तार स्केल मिलिची। so it shows that they are also using ivory for this ornamental purpose and scaling purpose। ଆଉ कोन अछि टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, so it shows टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप अछि माने it can also be a dockyard, जेमति हमें ट्रेडिंग सेंटर कहउतले, सी ट्रेडिंग सेंटर, so it can also be a trading center, ठीक अछि। नेक्स्ट फायर अल्टर। अगेन एठी भी हमें देखिबा, एठी भी होल सिटी लोअर पार्ट रो भी गोटे निजस्व गोटे वॉल थिला, so that is also covered under a wall, ठीक अछि। आ हां फायर अल्टर एठू मिलिछि। फायर अल्टर माने कोन, जो निया पूजा करूछंती, ठीक अछि। और कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस ताकू के जण शो करूछंती, आउ के जण कहउछंती कि यज्ञ करा जाउतला, ठीक अछि। so there is again inconclusive evidence regarding that। तो एबे जो सेकंड नाटा लिखा हिची पिले, यू कैन मार्क डॉक्टर बीबी लाल, you can see। So this person is of the opinion that both Indus Valley and Rig Vedic or Vedic civilization are one। Why? And he has given this point। कि वैदिक लोक माने फायर अल्टर यूज करथिले बा यज्ञ ऊपर फोकस करथिले, सेतमै वैदिक इरा रो किछि टेंपल एविडेंस हम पाखरे आज पर्यंत नाही। So as per him, so these people, Harappan people were also यूजिंग द फायर अल्टर, ठीक अछि। तांकर आउ गुटे प्रूफ थिला कि वैदिक सोर्स रो बहुत कम हमकु आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलुछि, मैक्सिमम लिटरली एविडेंस मिलुछि। जबकि हरप्पा रे उल्टाटा होछि। हरप्पन सिविलाइजेशन रे हमें मैक्सिमम कोन पाउचे, हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पाउचे, लिटरली एविडेंस तांकर किछि नाही। जहां भी पाउचे किछि पिक्टोरल सिंबल्स पाउचे सील रे, जो गुडा को हम एपर्यंत डेसिफर करि पारने। सो आज पर बीबीलाल बोथ आर सेम सिविलाइजेशन। गोटा को हमें लिटररी सोर्स दे दीचे, गोटा को हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स असाइन कर देइचे, ठीक अछि।
सो रिमेम्बर दिस वन। तापर आस जो प्लग फील्ड कहती एठी गोटे प्रूफ मिली कि जो चाष होता जोटा कि विथ द हेल्प ऑफ माने लंगलर साहाय्य ठीक अच्छी प्लग हेल्प रे जो फील्ड रे कल्टीवेशन होता तो ସେଇଟା ଆମେ ଏଠୁ ପ୍ରୁଫ ପାଇଛେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରୁଫ ଅଛି କି ଟୁ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ରପ ବର୍ଷକୁ ଦି ଥର ବି ଏଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଇପାରୁଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସର୍ଟନ କାଇंड ଅଫ ଆଡଭାନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର वाज practiced in this area। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ डेकोरेटेड ब्रिक एटा मन रखिए इंपोर्टाट पॉइंट कि कालीबंगन रे अच्छा एथरो ना मन रखिए माने बेंगल्स ठीक अच्छे चूड़ी ना आसुची तो चूड़ी रे जेमती डेकोरेशन हुए सेमती एठी ब्रिक रे डेकोरेशन हेतला ठीक अच्छे। तो इट्स द ओनली सिटी व्हिच हैज यूज्ड डेकोरेटिव ब्रिक्स। मु गोटे ऑलरेडी तुमको कहिची हरप्पा रे को ब्रिक यूज होतला बॉन्ड ब्रिक ठीक अच्छे। तो बॉन्ड ब्रिक को भी कालीबंगन रे डेकोरेट करी यूज करा जाउतला ठीक अच्छे। रिमेंबर इट। तापर नेक्स्ट आसीबा नेक्स्ट सिटी होची चन्नोदारो ଯେମିତି ମହେଞ୍ଜୋଦାର ପଡିଥିଲେ ତା ପାଖରେ ହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନିୟର ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଠିକ ଅଛି ଚନ୍ନଦାର। ଏଟା ହଉଛି ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର 7 ହେକ୍ଟର ଏରିଆ ଭିତରେ ଏଇଟା ଏ ସିଟିଟା ଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବିଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀର ପ୍ରୁଫ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଟା ବହୁତ ଛୋଟ ସିଟି ଥିଲା ରିମେମ୍ବର ଇଟ୍ସ ଦ ଓନଲି ହରପ୍ପାନ ସିଟି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଫର୍ଟିଫାଇଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅର ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସିଟାଡେଲ ଠିକ ଅଛି ମନେ ରହିବ। there is no citadel in Chonnadaro whereas in Dholavira and in Lothal Dholavira ଆମେ cover କରିବା the whole city has been fortified remember it ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଲେ ମଡେଲ ମିଳିଛି 4 ହ୍ୱିଲର ର ତ ଚାରି ଚକିଆ ଚାରିଟା ଚକ ଥିବା କ୍ଲେ ମଡେଲ ଗୋଟେ ମିଳିଛି। ଇଟ ଶୋଜ ଦ୍ୟାଟ ଦେ ହାଭ ଏ ଆଡଭାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଭେହିକଲ୍ସ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଫ୍ ଚାରିଅଟ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ରଥ ଛାତ ଥିବା ରଥ ଏଠି ପ୍ରୁଫ ମିଳିଛି ଠିକ ଅଛି। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମଡେଲ ଗୋଟେ ମିଳିଛି। ଇଟ ଶୋଜ ଦ୍ୟାଟ ଦେ नो द यूज ऑफ चैरियट। आ वर्तमान इंटरेस्टिंगली सनौली एटा गोटे करंट अफेयर डाकुची मेंशन कर दियो समस्त कॉपी रे नोट रे तमे पाइबोनी ठीक अछि। हिस्ट्री रो करंट अफेयर बहुत कम थाए तो रिमेंबर इट समस्त नोट डाउन कर दियो। सनौली एक्सकावेशन रु वी फाउंड ए वेरी एडवांस फॉर्म ऑफ चैरियट। वी फाउंड ए एडवांस फॉर्म ऑफ चैरियट फ्रॉम सनौली एक्सकावेशन। सर ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। कौन रेड जोर हेलो। साउंड तू आगो हाँ मु बुझिली आउथरे कहू तू आगो म्यूट कर कलु म्यूट ठीक है। हाँ लिखि दउची एठी इट विल बी इजियर फॉर यू ऑल। सनौली सनौली टा कोठी अछि वेस्टर्न यूपी रे सनौली गोटे साइट अछि ठीक अछि। तो सनौली रे पे कोन मिलला वी फाउंड ए एडवांस फॉर्म ऑफ चैरियट गोटे रथ मिलिला ठीक अछि। ताको लोक माने महाभारत सहित लिंक करूचंती किंतु एटा कंटेम्पोरारी टू हरप्पन सिविलाइजेशन अराउंड 2500 बीसीई टाइम रो एटा ठीक अछि। जो समय हरप्पा सिविलाइजेशन तार मैच्योर फेज रे थिला तो राइट इट डाउन। चुनदारो आउ गोटे जिंस मिली सेटा कोन एविडेंस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एविडेंस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस सो रिमेंबर इट। तापर आसो नेक्स्ट इंपोर्टेंट साइट होची बनवाली। बनवाली टा कोठी अछि हरियाणा रे अछि। एबे कंटेम्पोरारी आमे ताना हिसार बोली कहू हिसार सिटी पाखरे एटा ठीक अछि। रंगोली रिवर बैंक रे एटा अछि। यार एते इंपोर्टेंट किछि नाही बट गोटे मन रखिथिबो कि क्ले मॉडल ऑफ प्लॉग ठीक अछि। क्ले मॉडल ऑफ प्लॉग एठू मिली कोड दीजी एटा गोटे इंपोर्टेंट साइट या नाम मन रखिथिबो कोड दीजी।
କୋର୍ଟ ଦିଜିଟା କୋଉଠି ଅଛି? ସିନ୍ଧ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ ପାକିସ୍ତାନ। ଏଗେନ୍ ଏଟା ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର କୂଳରେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ବା ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର। ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରି ହରପ୍ପା ସାଇଟ୍। କୋର୍ଟ ଦିଜିରେ ଆମେ ପ୍ରି ହରପ୍ପା, ହରପ୍ପା, ପୋଷ୍ଟ ହରପ୍ପା ତିନିଟା ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଠୁ ପାଇଥାଉ। It is the only Harappan city which has house made of stone। ସବୁ ଜାଗାରେ ବଣ୍ଡ ବ୍ରିକ୍ ୟୁଜ ହଉଥିଲା, ଏଇ ସିଟିରେ ଷ୍ଟୋନ ୟୁଜ ମିଳିଛି, ଷ୍ଟୋନ ୟୁଜ ର ହାଉସ ଗୁଡା ମିଳିଛି, ଠିକ ଅଛି। So some historian believe that these houses are different from other houses, ଠିକ ଅଛି, or these people are different from other houses। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ କି this city has been like destroyed by fire, ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ଫାୟାର ରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଲିଭ କରୁ। ଆଉ ସର୍ପଟାର କଥା କହିଛି ତମକୁ ଅଲରେଡି, ये जो बोन मिली वी बिलीव दैट इट इज हॉर्स बोन, ठीक अच्छे, तो हॉर्स यूज होता बोली आमे बिलीव करू, ठीक अच्छे। तापर धोलावीरा, एटा गोटे इंपोर्टेंट साइट, धोलावीरा राखी घरी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट, ए दुटा मन रखिए। धोलावीराटा गुजरात रे, एथरे गोटे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमको मिली, ठीक अच्छे। एगेन एटा प्री हरप्पा, हरप्पा, पोस्ट हरप्पा, हरप्पार तीन टा जाक फेज ए सिटी रे देखा जायछि, ठीक अच्छे, धोलावीरा। आज धोलावीरा हूँ लार्जेस्ट हरप्पान साइट, ठीक अच्छे, एटा मन रखिथे। आगुर आमे भाबुथिले हरप्पा को, बट एबे आमे देखु मोहेंजोदारो एगुडा भाबुथिले बड़ साइट बोली, बट एबे प्रूफ मिलुछि कि सबुठु बड़ साइट होछि धोलावीरा। एठी आमे देखिबा कि सैंडस्टोन और मड ब्रिक यूज ହେଇछि, ठीक अच्छे, हाउस और बाकी सब डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ द सिटी रे आमे कोन पाइबा? बर्न्ड ब्रिक। एठी आमे क्ले बा मड ब्रिक पाइबा अलोंग विथ सैंडस्टोन। और एटा एंटायर सिटी हैज बीन फोर्टिफाइड जस्ट लाइक लोथाल। अच्छा, को सिटी रे जमा फोर्टिफिकेशन हेइनी किए कहबो? एनीवन कैन आंसर? इन व्हिच सिटी देयर इज नो फोर्टिफिकेशन एट ऑल? टिके पूर्वरु कहिछि। सर चाहुंदारो। बहुत बढ़िया, गुड। तापर आसीबा राखी घरी। राखी घरीटा हरियाणा रो साइट। एबे किछि समय पूर्वरु तो मु कहथिली राखी घरी रो किछि स्केलेटन रो डीएनए टेस्ट हेतिला, जोथरे प्रूफ मिलिछि कि 85% सेमानकर मैच करूछि कंटेम्पोरारी राखी घरी रो पॉपुलेशन सहित, ठीक अछि। इट शोज दैट so these population were not invaders like the earlier theory used to believe that these people are Aryan people and those people of this Indus Valley civilization were Dravidian or this different people, indigenous people, okay, so this myth has been busted now। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଘରି, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରି ରାକ୍ଷୀ ଘରି ହଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ ଫଲୋଡ ବାଇ ଧୋଲାवीरा, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ଆମେ 3 ଫେଜ ଅଫ ହରପ୍ପା କଲଚର ପାଇବା, ରାକ୍ଷୀ ଘରି ଆଜ ୱେଲ ଆଜ ଧୋଲାवीरा, ଠିକ ଅଛି। 3 ଫେଜ ଅଫ ହରପ୍ପା କଲଚର ଆମେ ଏଠି ବି ପାଇବା। बेसी आउ किछि इंपोर्टेंट ये नाही एथरे, ए दिटा मन रखिबे। कंपैरिजन टा म ऑलरेडी पढाई दीची। डिक्लाइन रो कॉज भी हमें किछि पढिचे। हाँ, एटा गोटे मन रखिबे लैटर फेज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक अछि। लैटर फेज रे हमें कोन देखिबा? स्वाट वैली, ठीक अछि, रंगपुर, ए सब रीजन रे हमें मोस्टली पाई थाउ कि लैटर फेज ऑफ हरप्पा। हरप्पा सिविलाइजेशन रो डिक्लाइन परे धीरे धीरे लोक माने ए सब इंटीरियर प्लेस को धीरे धीरे मूव करि गले, ठीक अछि। आलिमपुर इन यूपी सेगुडा सब इंटीरियर थिला, तो मोस्टली सेति पे हमें बिलीव करछे एटा रिवर रो कोर्स चेंज हेतिबो बा केतला रिवर सुखी जाइथिबे, सेति पई धीरे धीरे से साइड गुडा अबांडन हे गला आ नुआ नुआ साइड गुडा इमर्ज कला। बट से जो कल्चर रो ट्रेड रिलेशन सेमति कमीबा आरंभ होला, ठीक अछि। तापर समानकर रिलेटिव आइसोलेशन फेज को पळेइले, ठीक अछि। तो दिस इज ऑल, एटा हमें आज सार देले हरप्पा सिविलाइजेशन। टिके समस्ते
2 ମିନିଟ୍ ରିଭିଜନ କର। ତାପରେ ଆମେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିବା, ଲାଷ୍ଟ 15 ମିନିଟ୍। 3 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଦଉଛି, ସମସ୍ତେ ରିଭିଜନ କର, ଠିକ ଅଛି। ଯାହା ଯାହା ପଏଣ୍ଟସ ଲେଖିଛ ପୁଣି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ତ ରିଭାଇଜ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ, ଠିକ ଅଛି। କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି, ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଆସ୍କ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ରିଭିଜନ କରିବା ଯାହା ବି ପଢିଲେ। ତ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରିଭିଜନ। ସମସ୍ତେ ନିଜ କପି ଦେଖ, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମନେ ପକାଅ ଯାହା ଯାହା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଛେ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ତମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ରିଭିଜନ। କାଲି ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବି ସେଗୁଡା କରିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଡିସ୍କସ କରିବା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ ଆମେ ପିୱାଇକ୍ୟୁ ବି ରଖିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେଗୁଡା ବି ସାଇମultaneously କଭର ହେଇଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କହିଥିଲି, 3ଟା ଫେଜ୍। ଆର୍ଲି ପାଲିଓଲିଥିକ କୁ ଯିବା, ଷ୍ଟୋନ ଏଜ ଯୋଉଟା। ହଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ବିଲିଭ କରୁଛେ କି ନିଗ୍ରିଟୋ ରେସ୍ ଲୋକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ୟାର କିଛି କନକ୍ଲୁସିଭ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟାଇଜ ମ୍ୟାନ ବୋଲି କହୁ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ କ୍ୱାର୍ଟାଇଜ ଷ୍ଟୋନ, ଷ୍ଟୋନ ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆସ, କଣ କହିଥିଲି ତମକୁ, ଆର୍ଲି और लोअर ହଉଛି ପିରାମିଡ ର ବେସ୍। ତା ମାନେ କଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ସିଭିଲାଇଜେସନ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ମିଡିଲ, ଦେନ୍ ଅପର। ୟୁଜ ମନେ ଅଛି, ୱେପନ କହିଥିଲି, ଆକ୍ସ ଆଉ ଚପର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଲୋअର ପାଲିଓଲିଥିକ ରେ। ମିଡିଲ ରେ କଲେ ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଆଉ लेट और अपर रे कले बोन बा ब्लेड्स। एरिया मन रखिबो, मिडिल रे आमे गोटे देखथिले कोन, नेवासान इंडस्ट्री बा नेवासा कल्चर एठी डेवलप हितला। होमोसेपियन केबे आसले, लोअर पैलियोलिथिक, सॉरी अपर पैलियोलिथिक बा लेट पैलियोलिथिक रे, ठीक अछि। मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज जोटा थिला, मने पडुची। एथरा आमे कोन देखथिले, गोटे वेपन यूज हवा आरंभ होइतिला फर्स्ट टाइम पई, ताको आमे कोन कहउथिले, माइक्रोलिथ, मने पडला।
ମାଇକ୍ରୋଲିଥ ଏଠି ମିନିଏଚର ଷ୍ଟୋନ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା କ୍ରିପ୍ଟୋ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ ସିଲିକାରୁ ତିଆରି ହଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ପ୍ରୁଫ ଗୁଡା ଭିତରେ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ଅଛି ମିସୋଲିଥ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ରେ କଣ ନଥିଲା? ସ୍ନେକ୍ ନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ବାକି ସବୁ ଥିଲା। ଓଡିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଅସୁରଗଡ଼ କହିଛି ତମକୁ ଗୋଟେ କି ସେଥିରେ ବି କିଛି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି। ଠିକ ଅଛି, ହୋମୱାର୍କ ସମସ୍ତ ଅସୁରଗଡ଼ର ଡିସ୍କଭରି ଘରେ ଯାଇକି ପଢିକି ଆସିବ କଣ କଣ ମିଳିଛି, କାରଣ ଓଡିଶାର ଏକ୍ସାମ ତ ଓଡିଶାର ଡିସ୍କଭରି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ମେସୋଲିଥର ସବୁଠୁ ବଡ ସାଇଟ୍ କଣ ଅଛି? ବାଗୋର ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ନିଓଲିଥ, ନିଓଲିଥ କୁ କଣ କହିଥିଲେ? ମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲେ ଗଡନ ଚାଇଲ୍ଡ, ଭି ଗଡନ ଚାଇଲ୍ଡ। ହି ହାଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି invented this name Neolithic revolution. Why revolution? Because many discovery or invention has occurred in this era which has completely changed our like human civilization. ଠିକ ଅଛି, କଣ କଣ ଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର, ମନେ ପଡୁଛି କହିଥିଲି, ଆଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, କ୍ୟାଟଲ ଶିପ୍ ଗୋଟ ଏଗୁଡା ରଖିବା। ଦେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କଣ କହିଥିଲି? ପଲିସ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ସ, ଠିକ ଅଛି, କେଲ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ବେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଧରିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡା ସବୁ ୟୁଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କଣ ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଭେନସନ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ ପୋଟେରୀ। ପୋଟେରୀ ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା? କି ଷ୍ଟୋରେଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲୋକମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ରିମେମ୍ବର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଲେଜ କମ୍ୟୁନିଟି ଏଠୁ ଫର୍ମ ହେଲା କହିଥିଲି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ସ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବୁର୍ଜ ହୋମ, ଗୁଫ୍ରକାଲ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ଦିଟା ନାଁ ମନେ ରଖିଥିବ, ଗର୍ଫ୍ଲାର ଆଉ ବୁର୍ଜ ହୋମ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିକ୍ଲିହାଲ ଇନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ବିହାରରେ ଚିରନାଟ, ଗାରୋ ହିଲ୍ ଅଫ ମେଘାଲୟ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ। ବେଲନ ଭ୍ୟାଲି କହିଛି, ବେଲନ ଭ୍ୟାଲିର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲି, ମନେ ଅଛି କି ବେଲନ ଭ୍ୟାଲିରେ ଆମେ ତିନିଟା ଯାକ ଇରା ଦେଖିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ତିନିଟା ଯାକ ଷ୍ଟୋନେଜ ଆମେ କୋଉଠି ପାଇବା? ବେଲନ ଭ୍ୟାଲିରେ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିସ୍ ୱାନ୍। ଠିକ ଅଛି, ନିଓଲିଥିକ, ଚାର୍କୋଲିଥ, ଆଇରନ ଏଜ, ତିନିଟା ଯାକ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆମେ ଏଇଠି ପାଇଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାର୍କୋଲିଥ, ଚାର୍କୋଲିଥ ଏଜ କାହିଁକି ନା ହେଇଛି? କପର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ ବୋଥ ହାଜ ବିନ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ ଦିସ୍ ଇରା। ଠିକ ଅଛି, ଏଥିରେ କଣ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ସ କଣ ଥିଲା? ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର, କାଲିବଙ୍ଗନ ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ। କାଲିବଙ୍ଗନ ମନେ ପଡିଲା, ଆମେ ଡିଟେଲ ପଢିଲେ। ଆଇଭିସି ରେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ କାଲିବଙ୍ଗନ ଆମେ ଡିଟେଲ ପଢିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବନୱାଲି ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ, ପୋର୍ଟଦିଜି ଇନ୍ ସିନ୍ଧ, वी हैव डिस्कस्ड राइट। ତାପରେ ଆସ, ଏମାନେ କାହାକୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟେଡ କରୁଥିଲେ? କାଓ, ଶିପ୍, ଗୋଟ, ପିଗ, ବଫାଲୋ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଆନିମଲ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ମନେ ରଖ କି ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଥିଲି ପୋଟେରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତ କୋଉ ପୋଟେରୀ ମୋଷ୍ଟଲି ଚାଲିଥିଲା? ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ ପୋଟେରୀ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଅର୍ଥ ଗଡେସ୍, ଠିକ ଅଛି, ଓରସିପ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଇଠୁ। ସ୍ମଲ୍ କ୍ଲେ ଇମେଜ ମିଳିଛି। ଦେନ୍ ସେମିଫିସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ, ବିଡ୍ ଏଗୁଡାର ୟୁଜ ମିଳିଛି। ୱେଭିଂ ଆଉ ସ୍ପିନିଂ ଅଫ କଟନ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ କଟନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ୟୁଜ କୋଉଠି ଆମକୁ ମିଳିଛି? ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ। ଠିକ ଅଛି, ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଅଧିକ ଥିଲା, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सोशल इनइक्वालिटी केमती ହେଇଥିଲା? ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ହାଉसेस, ମନେ ପଡୁଛି? ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ହାଉसेस ଫର ଦ ଚିଫ ଆଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହଟ୍ସ ଫର ଦ ଅଦର ପପୁଲେସନ। ଠିକ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରିଆ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଛେ, ଦାଇମାବାଦ। ସବୁ କଲଚର ଗୁଡା କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। କାୟତ କଲଚର ଇନ୍ ଚମ୍ବଲ ଭ୍ୟାଲି, ମାଲୁଆ କଲଚର ଇନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଜୋରେ କଲଚର ଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣ୍ଡ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ମନେ ପଡୁଛି? ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଛେ। ଇଏ ସରିଲା, ନେକ୍ସଟ ଆସ। ମେଗାଲିଥ କଲଚର କହିଥିଲି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା। ମେଗାଲିଥ କଲଚରରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ? କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ? ମୋଷ୍ଟଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁର, କର୍ଣ୍ଣାଟକା ମାସ୍କି, ହାଲୁର, ହାଲୁର ହଉଛି ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ସାଇଟ୍, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନାଗାର୍ଜୁନ କୋଣ୍ଡା ଆଉ ତାମିଲନାଡୁର ଆଦି ଚନ୍ନାଲୁର। ଠିକ ଅଛି, ପୋଟେରୀ କଣ? ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍। ଠିକ ଅଛି, ଆଗ୍ରୋ ପାସ୍ଚୁରାଲ ଇକୋନୋମି, ପାସ୍ଚୁରାଲ ବି ଥିଲା ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଥିଲା। ଟ୍ରେଡ ରିଲେସନ ୱିଥ ରୋମାନ୍ସ। ଆଉ ମେଘାଲିଥ ନାଁ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ବରିଆଲ ସାଇଟ୍ସ।
they used to use a large granite stone at the graveyard। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ଜଷ୍ଟ ରିଭାଇଜ କର, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବ ଆଜି ରାତିରେ ନହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଆନ୍ସର କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ହରପ୍ପାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ କହିଥିଲି ତମକୁ 5 ପ୍ରକାର ଅର୍ବାନାଇଜେସନ କୋଉ କୋଉ ଫେଜ ରେ ହେଇଥିଲା, ମନେ ପକାଅ ସମସ୍ତେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହରପ୍ପା, ଆମର ସବ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ସବ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ କଣ କହିଥିଲି, ସିକ୍ସ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିସି, ଠିକ ଅଛି, ମହାଜନପଦ। ଥାର୍ଡ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଇସଲାମିକ ରୁଲ। ଫୋର୍ଥ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ। ଫିଫ୍ଥ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ହରପ୍ପାର 3ଟା ଫେଜ ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆର୍ଲି, ମ୍ୟାଚୁଅର, ଲେଟ୍, ଠିକ ଅଛି। ଜେନେରାଲି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ହିଁ ପାଇଥାଉ ଏଗୁଡା ଭିତରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହରପ୍ପାର ଫେଜ ଗୁଡା ଆମେ ଦେଖିବା, ମାନେ ସାଇଟ୍ସ। ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ମନେ ରଖିବ କୋଉଠି କଣ ଅଛି। ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ କହିଥିଲି ତମକୁ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ସିଟିରେ କଣ ଅଛି, ସିଟାଡେଲ, ଠିକ ଅଛି। ରାଇସ୍ଡ ପାର୍ଟ, ଫର୍ଟିଫାଇଡ ପାର୍ଟ, ଆଉ ଲୋୟର ସିଟି ଯୋଉଟା କି ଓପନ ଥିଲା। ରିମେମ୍ବର କୋଉ କୋଉ ସିଟିରେ ନଥିଲା? ଗୋଟେ ସିଟି ଚୁନାଦାର, କୋଉଥିରେ ପୁରା ସିଟି କଭର ହଉଥିଲା? ଲୋଥାଲ ଆଣ୍ଡ କୋଉ ସିଟି, କିଏ କହିବ? ଫୁଲି ଫର୍ଟିଫାଇଡ ସିଟି କଣ କଣ ଥିଲା? ଲୋଥାଲ ଆଣ୍ଡ ଏନିୱାନ? ହୁଁ, ଗୁड। ଯୋଉଟା हाँ हाँ, गुड, ଭଲ ପିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିଭାଇଜ କରିବା। ସିଟି ପ୍ଲାନିଂ କହିଥିଲି, ଠିକ ଅଛି। ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ଏଟା ଟଚ୍ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫର୍ମ କରୁଥିଲା। ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ୱାର୍ଡ ଗ୍ରିଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଆଉ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ବର୍ନ ବ୍ରିକ୍ ୟୁଜ ହଉଥିଲା। ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ସାଇଜ ଥିଲା ହାଉସ ର ଆଜ ୱେଲ ଆଜ ବ୍ରିକ ର, ଠିକ ଅଛି। ସିଟି ୱାଲ ର ବି ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ସାଇଜ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଡ୍ରେନ୍ କଭର ହଉଥିଲା, ମନେ ଅଛି। नो विंडो फेस्ड अप द स्ट्रीट, टाइल यूज्ड इन बाथरूम। सोसाइटी कहली, मोस्टली वी बिलीव दैट दे हैव 3 क्लासेस, रूलर्स, रिच मर्चेंट्स एंड पुअर पीपल। रूलर और रिच मर्चेंट सिटाडेल भीतर रहउथिले, पुअर पीपल लोअर सिटी रे रहउथिले, ठीक अछि। इंडस्ट्री बीड मेकिंग इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री थिला, जोटा कि मोस्टली से माने एक्सपोर्ट करथिले। मेटाल ऊपर भलो नॉलेज थिला, ठीक अछि। ऑलरेडी हमें डिस्कस करछे। कॉपर, ब्रोंज, इवन सिल्वर और गोल्ड रो भी प्रूफ मिली, बट वाइडली यूज हो नथिला, ठीक अछि। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आयरन ए सोसाइटी रे यूज हेनी, ठीक अछि। बहुत कम मिली एपर्यंत आयरन रो सेमती किछि प्रूफ मिलिनी, कंक्लूसिव एविडेंस मिलिनी। इट वाज ए आयरन बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक अछि। स्क्रिप्ट कहिथिली, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट, ठीक अछि, पिक्चर ओरिएंटेड थिला। देन इकोनॉमी कहिथिली कि दीटा हमर पॉइंट थिला, जोटा ट्रेड रो गोटे थिला दिलमुन, which was the modern day Bahrain, and Makan, which was the modern day Oman, ठीक अछि। हरप्पार ना कोन थिला? मेलुहा, रिमेंबर, ठीक अछि। अच्छा, मेलुहा नाटा कोउथरे थिला? मेसोपोटामियन राइटिंग रे आम नाटा थिला कोन? मेलुहा, ठीक अछि। तो एटा मन रखियो। तापरे नेक्स्ट, मोस्टली बैटर ट्रेड होतला, एटा गोटे देखियो, ठीक अछि। मॉनिटरी सर्कुलेशन रो सेमती किछि कंक्लूसिव एविडेंस मिलनी, कारण सील को आमे गोटे प्रूफ ऑफ डीलिंग्स हिसाब रे नउचे, ना कि गोटे कॉइन हिसाब रे, ठीक अछि। हरप्पन सील को सील कहिथिली तुमको, स्टेटाइट मटेरियल मोस्टली यूज हेची सील रे, ठीक अछि। गोटे हम्प्ड बुल, पशुपति सील, दिस आर द सम पीपल ट्री सील, एगुडा सब थिला। अगेन मटेरियल रे तमे पाइजिवो को मटेरियल को रीजन रो सोर्स हेची। तापरे आस रिलीजियन, मोस्टली मदर गॉडेस, पशुपति शिवा। को को एनिमल थिले इंपोर्टेंट तांको चारिपटे? राइनोसोरस, बफेलो, टाइगर, एलिफेंट। पाद तले कोन थिला? डियर। सो रिमेंबर दिस एनिमल्स, ठीक अछि। योनि और लिंगम वर्शिप, तो फैलोस वर्शिप भी कंटिन्यू होतला सेठी, ठीक अछि। आ गोटे एथरे देइनी, मेंशन कर दबो समस्ते, स्नेक वर्शिप भी थिला, ठीक अछि। इस स्नेक वर्शिप रो भी प्रूफ अछि, ठीक अछि। पीपल ट्री, हम्प्ड बुल, स्नेक लिखि परिबो। वन हॉर्न यूनिकॉर्न, जोटा को हमें मोस्टली ये भी कहि थाउ, कोन सेटा कहउछन्ते हमें राइनोसोरस भी हमें इंटरप्रेट करथाउ, ठीक अछि। एगेन हमें मोस्टली राइनो काई भाबुनो, ता रीजन होउछि कि राइनोटा ईस्टर्न इंडिया रे देखा जाए, तो ईस्टर्न इंडिया रे सेमति किछि साइट्स नाही, तो सेति पई लोक माने कहउछन कि यूनिकॉर्न बोली से माने इमेजिन करथिले। बट एगेन वर्तमान जाए किछि एविडेंस मिलिनी, ता माने नाही जे ईस्टर्न इंडिया रे से माने नथिले बोली। मे बी
किंबा राइनोसोरस भी ई जगह थाई पारंती से नदी उपत्यका से समय रे, ठीक अछि। so that is why they have this like interaction and they have this imagination of rhinoceros, and some historian has interpreted it as unicorn. फायर अल्टार कही तुमको कालीबंगन रे, जोटा को लेकिन बीबीलाल थ्योरी देथिले कि दे आर द आर्यन पीपल एंड इंडस वैली पीपल आर सेम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तापरे बोरियल कहिछि तुमको, कफिन बोरियल कोठी थिला, हुइल से कफिन बोरियल प्रूफ कोठी मिलिछि, हरप्पा, समस्त भूली जाउछ, एठी अछि कफिन बोरियल एट हरप्पा, ठीक अछि। तो एठी बोरियल रो तीनटा मेथड अछि, जदियो बेसी इंपोर्टेंट नाही, नोट रे अछि तो तम मन देखि दबो। कंप्लीट बोरियल हरप्पा रे होतला, फ्रैक्शनल बोरियल, ठीक अछि, एटा बहालपुर रे तार प्रूफ अछि। क्रिमेशन माने पोड़ी सारला परे जो जहां भी रहिला तम बॉडी रो रिमेनिंग, ठीक अछि, भस्म जोटा रहिला ताकू से आसेस को गोटे जगह एकाठी करी पोती दबा, सेटा सुरकोटाडा रे होतला, ठीक अछि। तो नोट रे अछि देखि दबो, एते इंपोर्टेंट नाही। एग्रीकल्चर आमे कहिचे मोस्टली कॉटन प्रोड्यूस करथिले, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हीट, बार्ली, हॉर्स ग्राम, ठीक अछि, वाटरमेलन एगुडार प्रूफ मिलिछि हमकु। राइस कहिथिली तुमको, लोथल रे मिलिछि राइस रो हस्क, सो रिमेंबर दिस वन, ठीक अछि, एटा इंपोर्टेंट आसी जिवो एग्जाम रे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फ्लॉग फील्ड कालीबंगन रे मिलिछि, आमे आसीबा सेठुकु। काहे की डिक्लाइन कला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आर्यन इन्वेजन थ्योरी वर्तमान भूल प्रूफ हे साइलानी। फ्लड आउ माने aridity of river, এটা ଏବେ मेजर थ्योरी हिसाब रे हम नौचे, दैट्स व्हाई द सिविलाइजेशन हैज डिक्लाइन। फेमस साइट्स हरप्पा कहितली मन रखिबो, कफिन बोरियल आउ ग्रेनरी प्रूफ जहां मिलिछि, एटा फर्स्ट साइट, ठीक अछि, डिस्कवर हबारे। नेक्स्ट मोहेंजोदारो ग्रेट बाथ असेंबली हॉल, मल्टीपिलर असेंबली हॉल, ठीक अछि। ओवेन कॉटन क्लॉथ मिलिछि, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ठीक अछि, सील मिलिछि, मैक्सिमम सील मोहेंजोदारो मिलिछि। लोथल कहितली एटा गोटे डॉकयार्ड थिला, सी ट्रेड सेंटर। राइस हस्क प्रूफ आमे ऑलरेडी डिस्कस करछे, लोथल रे मिलिथिला। आउ कंप्लीट टाउन टा कोन कहितली, अर्ली द एंटायर सेटलमेंट हैज बीन फोर्टिफाइड एट लोथल, ठीक अछि। आउ जार रे कनिंग फॉक्स रो पेंटिंग मिलिथिला, ठीक अछि, तो रिमेंबर दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट कालीबंगन राजस्थान रे लिटरली मीनिंग होची ब्लैक बैंगल्स, कला चूड़ी, गागर रिवर रो कूल रे अछि। आइवरी स्केल एठू मिलिछि, टेराकोटा ऑफ शिप मॉडल, फ्लॉग फील्ड, फायर अल्टर। बीबीलाल या ऊपर स्टडी करथिले, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट, ठीक अछि। आउ गोटे जिंस मन रखिबो एथरे कि माने अनलाइक मोहेंजोदारो, दिस आज द ड्रेनेज सिस्टम एथरे बहुत डेवलप्ड नथिला, ठीक अछि, कालीबंगन रे। बाकी तो कहइतली तुमको जो डेकोरेटिव ब्रिक, बॉड ब्रिक को डेकोरेट करा हितला एठी पेंटिंग सहित, सो दैट प्रूफ वी गॉट दैट प्रूफ। देन चिन्नदारो स्मॉलेस्ट सेटलमेंट, मैक्सिमम 7 एकर एरिया, वर्तमान जेतिक मिलिछि हमकु। वीड फैक्ट्री एठी थिला, जेहेतु बहुत छोटो एरिया थिला, इट हैज नॉट बीन फोर्टिफाइड एट ऑल, ठीक अछि। ह्यूमन सैक्रिफाइस रो प्रूफ मिलिछि, 4 व्हीलर मिलिछि, आउ रूफ्ड चैरियट मिलिछि। नेक्स्ट बनवाली रंगोई रिवर बैंक रे अछि, क्ले मॉडल मिलिछि ब्लॉक रो, ठीक अछि। so these are important cities। एथरा आउ गोटे मु मेंशन करछि, नोट रे अछि, यू विल गेट दैट, ठीक अछि। शत्रुघाई ऑफ अफगानिस्तान, एठी गोटे केनाल इरिगेशन रो प्रूफ मिलिछि, ठीक अछि, एटा एग्जाम रे आसी पारे। आउ लापिस लुजुली, ठीक अछि, जोटा गोटे ब्लू स्टोन, सेटा हमें मोस्टली एई जगह रे पाइछु, ठीक अछि, एबे जोटा ऑर्नामेंट रे यूज होछि। तापरे सुरकोटाडा कहिछि ऑलरेडी, बोन रिमेन ऑफ हॉर्स, बट द एविडेंस इज नॉट सो कंक्लूसिव। धोलावीरा कहिछि ऑलरेडी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सेठी इवॉल्व ହେଇछि, माने हमकु मिलिछि तार प्रूफ। देन ऑल 3 phases ऑफ हरप्पा एंड एंटायर सेटलमेंट has got fortified। राखी घरी कहिछि लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, again here also 3 phases of Harappa, ठीक अछि, evidence can be traced from this city, so these are the important points।
So that's all. এটা ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଯାହାର ଯାହା କିଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଥିବ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ଟୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମି। ଠିକ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଟେକ୍ସଟ କରି କଥା ହେଇପାରିବ। ଆଉ କିଏ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏନିୱାନ୍? So thank you all. See you in next class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.